from Ellis Park. Transvaal against Northerns, the big match of the day. Our first commentary team is Hugh Bladen and Wolf Rosenberg, and then they'll swap with Okkie Oosthuizen. Santambank biedt met trots aan rugby en die boonste rakke. Well, welcome back to Ellis Park, where the teams have just taken the field for this Currie Cup game. Still, as you can see there, the crowd very disappointing, although one must remember that there's not a great deal but pride at stake here this afternoon in the Currie Cup competition. World Cup final in their pack of forwards last year, and not one of the Transvaal pack of forwards, and the Northern Transvaal B gave them a good start by winning that game 24 points to 10 as Hendrik Tuta has kicked off. Johan Heunis fielding well, and a magnificent touch by the new Northern Transvaal fly half. Looking for Transvaal. High goes Visa, but blown up. The referee indicating that there was lifting in the line-out. The referee, former Springbok centre, Wynand Mans. He's hit it very well. Let's wait for it. Just past the right-hand upright. Caught there by Hendrik Tuta, making the run in. He's got a tremendous right boot, but he trips over his own feet. This is a dangerous situation for Transvaal. Spun him back. Oosthuizen on the left side, and Oosthuizen goes over. Well, Dion Western Transvaal got over in the corner there. So, Johan Heunis, in the not unfamiliar position of place kicker, has kicked it very well. The flags are up. And after only 2 minutes, Northern Transvaal 6 points to 0 in the lead. You know, I was hoping, Hugh, that the Transvaal first side would play as well as the Transvaal Rooibokke did in the earlier game. Well, we see this again as Hendrik Tuta. Watch this. He just catches his ankles together there. In a little bit of trouble as Northerns are very quick to the point of breakdown. Dupreer out to Spannenberg passing, timing his pass very well, and then Dion Oosthuizen just putting his ears back and going over. Heunis from the deep kickoff, taking play to about 6 meters outside the Northerns 22. To the right there we see it again as Garth's right. Very often a scrum half just shows some impetuosity in going for the ball. He thought it was out, but the referee thought otherwise, and so it is this penalty chance for Gabran Grobler. With the left foot. He's hit it well. He's hit it very well, and it's over. Nine minutes gone in the first half, and Northern Transvaal. Adrian Ruchter from Rudepoort, number 8, right. Noord from Panas to Tuta, but he can't control. Heunis, very strong on his feet is Heunis. In goes Ruchter, controls it well. Nafreni. But the referee calling them back for that, but the referee's whistle has gone. Once again, with Northern Transvaal moving forward, it will be their feet to the scrum. And there's an injury. It looks like Currie Comfort, I think, Wolf, that's going to receive a little bit of attention. The man from Pirates, who has played for the Northern Transvaal B side and then moved over to Johannesburg. Well, I understood he was playing in Northern Transvaal, and he used to train against the Northern Transvaal side, and he's quite used to scrumming against young lot. So I was hoping that today he would stand up well against him. And Transvaal will want again a little bit more possession from the line-outs. Van der Walt, Visa not able to catch it. It's tapped back by Adrie Geldenhuis. Heunis, Bronkhorst, Spannenberg. He's got Grobler in the line. Tuta
almost taken there by Westhuizen, and eventually Peter de Haas it is who gets back to scramble it in to touch, but they call back for the scrum, and there you see. Daar 15 meter van die kantlyn af, 5 tree van die doellyn af, en dit ook Noord-Transvaal se bal is om in te gooi. Kan ons verwag dat hier van hierdie skram af moontlik gedryf gaan word. Breë wag vir daardie bal. Hulle hou die bal voor Currie se voete. Mik en hulle stoot steeds vorentoe. En die 3 word toegeken. De Wijnandman sê ja. Die 3 is daar. En ek dink ons op die latere terugspeel weer 'n slag moet kyk of ons kan identifiseer wie die ligbloue is wat wel sy vingerpunte by die bal gehad het. Wel, dit het amper vir my gelyk asof 'n Transvaaler dalk sy hand daar eerste by gekry het. Kom ons kyk weer daarna. Kyk hoe loop Noord-Transvaal met daai skram. Currie wat die bal baie mooi beheer hier agter. Hy verloor amper daai bal op die stadion. Daar sien ons dat hy hom weer mooi intrek. Robert Pree wat hom wil vat, maar Noord-Transvaal wat nog steeds stap van daai skram. En daar sien ons Adrian Rigter wat wel dit wil lyk asof hy sy hand by gekry het, maar nou ja, 'n horde ligblou is wat op daai bal geval het. Hy het ongetwyfeld 'n hand bygekry. Die vraag is net of hy eerste hand bygekry het. Ons praat van Adrian Rigter, die 8ste man van Transvaal. En hier is het gestel om te kyk of hy die 2 punte kan bylas. Wel, relatief al het hy sy hand bygekry, dan sou hy in elk geval op kant gewees het. En die 2 punte is daar. 'n voorspeler 3 deur Noord-Transvaal. Keer in die hoek en dan dat Johan Jenus Transvaal mal is onder het al ver terugdryf, maar hierdie keer 'n skop vir sy voorspeler. En Cheese van Tonner wat die bal jaag, so ook Johan Jenus. En Cheese van Tonner het hand bygekry. Jenus het daar blyklik misgedruk. En 'n 3 vir Transvaal, terwyl daar elders op die veld so onder ons is, daar is ons kameras by. Je kan zien daar was een meningsverschil of 2 geweest. Feitelijk al die mannen is daar. En daar wordt nog steeds zo'n beetje gezels. En een harde fluitje van meneer Wijnandmans. En dit alles nog voor daar die 3 gedruk is weer kaptein Cheese van Tonner voor Transvaal. Wel, dit was een skitterende stukje werk geweest door Cheese van Tonner. Ik denk Johan Jenus kan nou nog niet glo dat iemand zo vinnig van achteraf opgestorm het. En die 3 kon druk het voordat hij die bal oor die doodlijn kon skop of zelfs kon dooddruk nie. Ons kyk weer naar die afskop hier deur Skalk Noord. Baie goed opgevolg gehad deur Adrian Rigter. Die bal word mooi deurgeskop deur Cheese van Tonner. Daar sien ons dat Johan Jenus effens leierig na die bal toe hardloop en nog voordat hy sy hand kan bykry is Cheese van Tonner by om 'n mooi 3 te druk vir Transvaal. Hy het hom trouwens 2 keer gedruk ook hier, net om seker te maak. 'n Goeie beslissing deur meneer Wijnandmans. En die eerste 4 punte vir Transvaal is op die tellbord. 15 punte teenoor die 4. Kan Skalk Noord dalk 6 maak. Ons kamera mooi netjies agter die bal. Inderdaad. Nou, dit lyk dat sake dadelik beter lyk vir Transvaal. Skalk Noord wat direk na daai skop van die veld af gehardloop gekom het. Kom ons kyk weer hoe daai 3 gekom het. Daar sien jy hoe hastig Cheese van Tonner bygekom het. En Jenus, wat dan so 'n bietjie leierig soos ook jy gesê het, daar die bal wil druk hom nie behoorlik raak nie. En dit word wel gedruk deur die kaptein van Transvaal, Cheese van Tonner. Spel op die middelkolletjie daar vat. En dan is het Noord-Transvaal se senterpaar wat mooi hanteer, steeds hardloop. Dan Spangenberg met die bal in die hande. Sy aangee daar terug nie baie lekker nie. Opgeraap en weer tot in die hande van Gerbrand Grobler. En kyk daar die mooi skoppie, dit gaan Noord-Transvaal en 'n baie sterk aanvallende posisie andermaal plaas. Intussen het die skeieregter meneer Wijnandmans daar ook 'n Transvaal gestraf vir laatvat. Ook hier het jy dalk opgelet of geskop? Ja, Kobus Wiese is wel nog op die veld, maar ek sien nie vir Skalk Noord nie. Kom ons kyk na hierdie skop. 15 punte het Noord-Transvaal reeds. Teenoor die 6 van Transvaal. En 3 punte meer. 18 punte teenoor 6. En 'n baie tevrede Johan Jenus. Hy het alle rede tot tevredenheid tot dusver. En
Weer vlakker geskop, maar nie baie hoog geluk nie. Word deur Adrie Geldenhuis ingewag. Robert de Pre. En dan Jannie Pretorius onder die bal. Skop daar door naar die werkkant toe in die hande van JJ van der Walt. Als het Loftus was voor die mensen geschreeuwd JJ. Ook hier is daar opwinding als hij die bal vat. En op stuk van zaken is dit klinkerveel Jannie Pretorius. Waar die bal daar zo woer oor die kant in skop. John Williams lijkt heel tevreden op hierdie stadium van die wedstrijd. Ons sien dat hy sy notaboekie ook daar het, maar die statistiek op hierdie stadium baie ver in Noord-Transvaal se guns. Ek wonder wat dink hy van Naas se spel vroeër vanmiddag opie. Vir diegene wat nie weet nie, Naas het vir 3/4 van die wedstryd werklik waar swak gespeel. En toe in die laaste 20 minute was dit weer die ou Naas Botha. Daar vooruit het wag vir haar die bal. Nou die. En dan word hy aangesny deur Pieter. En die Pretorius is ook links. Nou het hy die bal in die hande. En hier groep van As steeds achter die bal aan. Maar die vleitjie het geblaas. Daar was 'n hanteer. Dat die skeieregter die twee spanne 'n bietjie verder uit mekaar uitdryf in die lyn staande, want dit kan tot frustrasie lei as die Sultan nie skoon balle kry nie. Dan die Pretorius wat ondersteuning soek aan die binnekant toe nou. Adrian Rigter, die agste man, is ook daar. Hy speel 'n baie harde wedstryd. Dan moet Dion Oosthuizen optel. Hy aan JJ van der Walt. En met zijn linkervoet waarmee baie bedreven is. Daar die verligting. Ander opties uitgeoefen het en dit was beslis 'n fout geweest. Scheidsrechters, 'n beseringstyd waaroor net hy kan besluit. Dit aangebreek. En dan Cheese van Torner wat lekker wegbreek. Die bal verloor. Baie min beweegruimte vir Dion Oosthuizen. En nou is het Skalk nou die. Gemiddelde beweging aan Hendrik Trieter. Aanraak het Willem pas Rademeier. En nou moet Transvaal diskant toe slaan as hulle wil munt slaan uit hierdie situasie. Want Noord-Transvaal was vir 'n wyle ontwrig geweest. Hier kom hulle nou, maar ek dink Noord-Transvaal se agterspelers het herstel. Weer hulle posisies ingeneem. Maar die Rooiwonders gaan baie veld wen. Ja, en vir die eerste keer in 'n lang tyd in 'n baie goeie posisie om punte aan te teken en dis punte wat Transvaal op hierdie stadium van die wedstryd baie nodig het. En as hulle dit nou sou kry dan kan die wedstryd nog baie interessant raak in die tweede helfte. Hy speel werklik waar sy hart uit vanmiddag. Maar het is bevrees. En te veel gezien is het waar Transvaal se probleem lê. Adrie Geldenhuis wat hom hierdie keer baie maklik doormeester. Linkervleuel Jannie Pretorius, skep skoppoging. Nee, dit sal nie daar wees nie. Gerbrand Grobler. Hy was buitekant sy kwartgebied toe hy geskop het, maar dit is nie direk uit nie. 'n vervat slag deur Hendrik Trieter. Kan ook nie direk uitskop nie. Niemand behoorlik onder die bal nie. En nou gaan Johan Hennis en hy gaan skop werklik waar 'n man vas. En 'n mooi loopie daar deur Johan Lamprecht. Noord-Transvaal wil daar die bal weer terugkry. Nou kan hulle weer hard slaan as daar die bal vinnig genoeg kan uitkom. En as ons praat van hard slaan is daar 'n paar manne hierdie woord verkeerd verstaan. En so 'n bietjie met mekaar daar gesels. Die rustyd fluitjie blaas. En met die aanbreek dan van rustyd is dit die span van Noord-Transvaal wat voorloop, verdienstlik voorloop in hierdie stadium met 18. Hier ons terug naar de Ellis Park en die commentators Hugh Blyden en Wolf Rosenberg. 2 goals and 2 penalties to a goal. Northern Transvaal leading Transvaal by 18 points to 6. This is the first try by Northern Transvaal as Hendrik Trude comes away with the ball, chips over his feet. Northern Transvaal very quickly onto it. Philip Bronkhorst winning possession for Northerns from Robert de Preer to Christo Spannenbach. He makes a little dart and makes room for Dion Oosthuizen, well positioned on the left-hand side of the field, and he's over for his try. Transvaal's try came this way. Cheese van Tonda, their new captain, hacked it ahead from the kick-off. Johan Hunes going back for it. Now watch how Cheese van Tonda dives in under Johan Hunes' hand. Johan Hunes a little lazy in getting back, and the captain was there first. Certainly are under pressure. They're outweighed by every man, and it's a difficult situation for them. Beautifully taken by Adolf Milan. Drive from Heinrich Rogers. Help from Adrie Geldenhuis. Burger Geldenhuis is in there. There's Puerto Ferry, number 8.
Johan Lamprecht, the 3 Northern Transvaal loose forwards working well. Gain Rogers goes with a tackle by Richter. Jan Locke picks it up. He's got support from Adolf Milan. Good work by the Northern Transvaal forwards. They'll want this back. Dupré, Hiernis, Spannenberg can't catch. Just looked up at the last moment to see where his opponent was. And the hard-won ball by Northern Transvaal forwards wasted. Well, we saw some typical All pity. They set their backs up for a beautiful movement, but the pass was dropped. Right, waits. He scrambles it back to De Haas. And Peter Haas will not be too happy with that clearance, but it's in touch nevertheless on the Transvaal 22. I thought the Transvaal side would play with more. This ball will probably be a number 4 ball to Adolf Milan. No, deep it goes to Lamprecht. Well tapped back by him. Adrie Geldenhuys feeds Jan Hiernis. Bronkhorst, Spannenberg, Oosthuizen. He's got room to move in. Oosthuizen has here. He's tackled by Jannie Pretorius. Spannenberg's in support. And he's bundled into touch by the cover defence there. Peter De Haas it was who got Spannenberg down. Well, Wieser's out jumped by Geldenhuys beautifully. Hiernis, Spannenberg, Bronkhorst. A straightforward line movement. Bronkhorst trying to force the gap. J.J. van der Walt, but that ball was forward. J.J. van der Walt is very well tackled by Jannie. You hear that from Garthright clapping his hands and saying, well done forwards, come on, come on, let's go. They do need more balls in order to win this game. Richter winning possession for them. De Haas, Fanas, Rademacher. Nice little dummy by Rademacher. Here's a chance for Transvaal if the support is there. Nakrini. No, Nakrini loses it forward and they'll be brought back for a scrum to Northern Transvaal. Transvaal front rank. Rogers and Locke. Right. Rademacher making ground and retaining possession well. He's fed there by Fantonda, Nordia, De Haas, Truta, Pretorius. Fanas is there. And the referee's whistle was lost in Dupré. Oh, Dupré tremendously strong on the run. He's tackled by Nordia, but the support comes from Puerto Ferry. In goes Burger. Geldenhuys gets it back. The referee allowing play to go on. Spannenberg. Bronkhorst. He has a chance for J.J. van der Walt. Darting inside Rademacher. Van der Walt strong on his feet. There are 4 North Transvaal around him, but he's still going. Good drive there, and it looks like Adrie Geldenhuys has gone over. Adrie Geldenhuys with the try. No, the referee's called him back. I thought Adrie Geldenhuys had gone over, but the referee calling them back for the fight. See this again. Now watch as Garthright just sees the Northern Transvaal scrum gain on the drive, and there his foot is right in amongst the scrum there. Winterbottom is also very near to offside, but this chance for Johan Hiernis. After 14 minutes in the second half, this will be the first scoring opportunity for either side. Well struck by Johan Hiernis. There we have it, Northern Transvaal, 21 points to 6, firmly in control. Well, those long. There we have Western Province visiting Windhoek, 12 points to 0 in the lead against Southwest Africa. The kickoff well taken by Adrie Geldenhuys. Dupré, Hiernis. And Hiernis once again. He's done it so well today. He has found touch every time he's kicked for it. There. One sees how easily Rogers is lifting his foot to hook that ball out to Oosthuizen. Nice support for Puerto Ferry, Johan Lamprecht, but that ball is forward. So Northern Transvaal holding the territorial advantage, been camping in the Transvaal half for this entire period of play. How long can the Transvaalers hold out this pressure is the question.
Noord. Westhuizen waits. Yanni Pretorius is there. Westhuizen couldn't gather. Nicely picked up by Peter de Haas. Peter de Haas has got a chance here. He could go over on his own. Yanni Pretorius is there, and Yanni Pretorius scores. Well, we see from this kick by Skalk Noord, it goes up in the air, high up. It's well chased by Yanni Pretorius. Watch for Yanni Pretorius putting pressure on Dion Westhuizen there. Dion Westhuizen is unable to take it, hacked ahead by Pretorius. Now comes Peter de Haas, well taken by him. He nearly goes over. Lovely dummy inside Gebran Grobler. He's going for his own. Now watch how he gets rid of that ball beautifully over his right shoulder, and the easiest of tries for Yanni Pretorius. This kick by Skalk Noord, no, just going past the right-hand upright. So the Northern Transvaal now in the lead by 21 points to 10, and we've had 18 minutes in the second half. Strange and Rugby, Northern all over Transvaal, and one little mistake, bang, Transvaal are in to take advantage of it. Well, there you see in the middle of that group a worried Mr. Wally Walton, the Transvaal manager. Against Dion Westhuizen. He hasn't given him much room to move in, really. Well, on the whole, one must commend the Transvaal backs for their solid tackling, because we haven't had one situation where a Northern Transvaal player has run past his man, so to speak. Well taken by Visa, worked out by Cheese van Tonda. Noord, de Haas, coming in for it is Yanni Pretorius from the left wing. He's heavily tackled, but the referee allows. No, says it wasn't a late tackle. He was tackled as he was in the kick, and the ball to take place, a good opportunity to hand over to Retief Ace and Orkie Westhuizen. Baie dankie, Hugh. Die telling dan 21-6. En in die tweede helft een strafschop door Johan Jennis. En dan een rukkie geleden daar die 3 van Yanni Pretorius. En Pieter de Haas baie prominent. En interessant dat Noord-Transvaal, wat feitelijk elke afdeling van die spel vooral voorlangers dicteer, dat al bij die spannen dus daar 2-3 gedrukt heeft. Maar op die om te kijken of hij die telling kan veranderen naar 21 punten teenoor 13. Ik denk met die lengte gaan heeltemal naar weer zien. Kan hij steen niet dwarslat vast. Bij opvolg gaat daar door Adrian Ruchter voor Transvaal. En dan een beweging binnenkant bij je kwartgebied wat gevaarlijk lijkt. Met JJ van der Walt wat lekker hard loopt. Hou die bal mooi veld en krijgt weer aan de binnen toe aangegeven. En dan baie hard de laag gaat daar op Johan Jennis. En weer een slag Transvaal wat terugkomt bij wijze van de kapitein Cheese van Tonner. Zijn goede drijfspel. De ondersteuning is niet helemaal daar voor Transvaal. Een verrassingsafskoppie door Hugo van As. En dan is er die Transvaalers wat op loop wil zit met die bal. Pieter de Haas wordt vorige keer rijden. Adrian Ruchter hij daar aan de water rijdt wat liederlijk van die bal ontslaan raakt. Wordt opgeteld door Cheese van Tonner. Hij speelt zijn hart uit hierdie nieuwe kapitein van Transvaal. En dan weer naar de kant toe. Als hij bij beweegruimte niet. Hempas Rademeijer moet voor hem een pad proberen baan. JJ van der Wal had de vorige keer, maar Hempas Rademeijer weer opgeteld. Verloor dan die bal voor hem toe. Weer een slag in het kop is Wiese wat bij is. Maar die... ik stem volmondig samen met je. Oké, ik denk als Naas vandaag hier was. En hij was boven op die kapitein. Het hij lang al voor Robert de Pre aangesproken. Niettemin doen ik ook goede werk. Zoals daar pas in geval was. En dan wordt daar vorige storm door Transvaal bijna binnen de gewin van Transvaal. Die Rooibond zal met wal gooien, beginnen beweging op een E-lijn. En dan is het heel achter Hendrik Trieter, waar die kant enkel opzoekt. En voor Transvaal wat wegkomt van de... Kijk net hoe waar die span van Transvaal teruggestoot. En dan zo 3 aangeven daarvan gaat rijdt. Heert op de Pieter de Haas. Hij op zijn beurt daar aan linkerveld Yanni Pretorius. En Hendrik Trieter wordt aangesloten. Maar dit loopt alles op niks uit die Noord-Transvaalse verdediging.
die hou. Transvaal die bal afgeneem het en zo werkelijk waar daar die laatste aangeef van de rug eraf na sy harde Chart van der Walt. Die gaan verloren en een gulden geleentheid gaat Transvaal daarmee heen. Voor wedstrijd. Door Transvaal wat andermaal die lijn staan wen. Kom eens kijken of Transvaal weer kan afnemen. Nee, niet hierdie keer niet. Hierdie keer is al problemen voor hulle. En dan wordt daar teruggespeeld door die Transvaalers. Stuk van zaken Hugo van As wat zaken probeert red. En dan moet Transvaal noodgedwongen doordruk. Met andere woorden wordt oorgedragen. En daar is een scrum weer 5-3 van die doellijn. Ja, dit kan het. Adrian Ruchter wat zij overneemt daar plat trekt. Maar niet verhoed dat die bal toch van die achterlijn van Transvaal kan belandt die. En dan uit naar JJ van der Wal toe. Wat die binnengaping probeert slaan. Niet armslag niet. En dan is het weer Chart van der Wal met die bal voor hem geskopt tot in de handen van Dion Oosthuizen. Dus komt oorkant toe. Nog niet uit niet. Dan gaan Transvaal hard op die bal. Inderdaad, gaan hard op die bal. Het komt weer naar center Hugo van As toe. Hij zoekt die nodige ondersteuning. Hij vindt het. En die voorrijman Connie Kanver. En Transvaal. Jacobus Wiese heeft nou opgeteld. Dan door in de handen van Hendrik Trieter. Hij rechterspeel Hempas Rademeijer speelt terug. En dan wordt JJ van der Walt over die kantlijn gelopen. En die eindfluitje blaas. Met een eindtelling dan op die telbord van 21 punten aan Noord-Transvaal. En Transvaalse span